एपिसोड 291। कुछ देर बाद सब आराम के लिए उठ गए थे। वसीम ने आज डबल सफर किया था और मैं भी थक गया था। हवेली फैजाबाद वाली कोठी की तरह आरास्ता और पुरतायुश नहीं थी। यहाँ सिर्फ नशिशगाह और चंद कमरों में फर्नीचर था। रिहाइश के लिए मखसूस कमरों में वही आसानी रखी गई थी कि फर्श पर अंडरले के साथ कालीन डाल दिए गए थे। उसी पर सोते, उठते, बैठते और खाते पीते थे। कमरों में एसी फिट थे और हम दिल खोलकर उनका इस्तेमाल कर रहे थे। मैं तकिया लेकर लेट गया। अब तक जो कुछ हुआ था उससे मैं खासा मुतमईन था, इसलिए खुनकी ने जरा देर में थपक कर मुझे सुला दिया। सुबह जरा जल्दी आंख खुली तो फ्रेश था। अभी सूरज नहीं निकला था। मुंह पर पानी मारकर मैं बाहर लॉन में निकल आया। मौसम किसी कदर खुनक था और हवा चल रही थी, मगर सूरज निकलते ही मौसम गर्म हो जाता। जून का तीसरा हफ्ता खत्म होने वाला था और अभी तक सही मानों में मॉनसून का आगाज नहीं हुआ था। किचन के साथ ही डाइनिंग रूम था और नाश्ता चल रहा था। सफीर उठ गया था। अब्दुल्ला उसके साथ था और उसे रात की रुदात सुना रहा था। सफीर ने मुझे देखकर सर हिलाया। मेरी जरा सी नींद में तुम लोगों ने इतना कुछ कर दिया? क्योंकि तू सो रहा था। मैं कुर्सी खींचकर बैठ गया। मेज पर खालिस लाहौरी नाश्ता था, यानी कुलचे और सरी पाए। रात का खाया पिया हजम हो गया था। सफीर ने कहा, रात मानी का मैसेज आया था, वो खैरियत से है और हमारी खैरियत खुदावंद करीम से नेक चाहता है। मैं सोच रहा हूँ आज उसके अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दूं। अब्दुल्ला बोला, ये अच्छा है, उसे कहना ना पड़े। टीवी पर कोई ताज़ा अपडेट आई है? मैंने उसकी तायद करते हुए पूछा। पुलिस ने मुर्शिद के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया है। वसीम ने अंदर आते हुए कहा, अभी मेरी असफर से बात हुई है और अब वो अदालत जा रहे हैं। गुड। रात के वाक़े की क्या खबर है? पुलिस के मुताबिक उस वाक़े में 24 अफराद मारे गए, जिनमें से 7 का ताल्लुक असफर से था। 17 अफराद नामालूम हैं। जख्मियों की तादाद 19 है। 7 अफराद असफर के हैं और बाकी नामालूम होंगे। मैंने तलखी से कहा, पुलिस मुर्दों से इकबाल करा लेती है और यहाँ जख्मी भी नामालूम है। टीवी और अखबारात ने बड़े पैमाने पर कवरेज की है। लाशों और जख्मियों की तस्वीर भी दी हैं जो असफरनों ने मुहैया की थी। बाहर मारे जाने वालों के बारे में असफर एंड पार्टी ने क्या बयान दिया है? उनका कहना है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। धमाके और फायरिंग के बाद उनकी तरफ से भी फायरिंग हुई थी, इसलिए हो सकता है मारे जाने वाले उस फायरिंग का निशाना बने हों। अकलमंदाना बयान है, पर मुर्शिद इस पर यकीन नहीं करेगा। वसीम ने कहा, पुलिस भी नहीं करेगी, क्योंकि 1 दर्जन से ज्यादा अफराद स्नाइपर्स का शिकार हुए हैं और असफर के लोगों के पास इस किस्म के हथियार नहीं है। ना करें, लेकिन वो हम पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मैंने जवाब दिया, अब जरा असफर से बात कर ली जाए। नाश्ते से फारिग होकर मैंने असफर को कॉल की। वो कोर्ट में था और अपने वकीलों के हमरा हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने जा रहा था। मैंने उसे बढ़ावा दिया, ये जरूरी है, मुर्शिद हद से गुजर गया है और उसे लगाम देना जरूरी है। एक बार उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाए तो फिर मैं देखता हूँ ये कैसे बचता है। असफर ने फिर भड़क मारी, बिल्कुल, एक बार FIR दर्ज हो जाए। मैंने कहा, हालांकि मुझे अंदाजा था कि मुर्शिद जैसा आदमी कत्ल करके रंगे हाथों पकड़ा जाए और उसका केस सालों अदालत में चलता रहेगा, मगर उसको सजा नहीं होगी। हमारा निजाम इंसाफ करप्ट, कमजोर और सुस्त है। मैंने उससे बात करके मोबाइल रखा ही था कि बेल बजी। अजनबी नंबर देखकर मेरा माथा ठनका। मैंने फौरन बेल काट कर मोबाइल ऑफ कर दिया। वसीम ने पूछा, किसकी कॉल थी? अजनबी नंबर था, मुझे शुबा है कि डेविड शाह की थी। वसीम के साथ साथ सफीर भी चौंक गया। डेविड शाह को नंबर कैसे मिला होगा? कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसने असफर और उसके घर वालों के नंबर ट्रैक करा लिए होंगे। मैंने असफर को कॉल की और उसे मेरा नंबर मिल गया। अब मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। ये क्या कर मैं खड़ा हो गया। कहाँ जाएंगे? वसीम ने पूछा। अब्दुल्ला ने अपारे में फ्लैट लिया है, वहां जाएंगे। अब्दुल्ला और सफीर मेरे साथ होंगे। ठीक है, आप रास्ते में उससे बात कर सकते हैं। हम वहां से निकल आए और इस बार मरी रोड का रुख किया। अब्दुल्ला रावल चौक पर उतर गया। उसने मुझे चाबी थमाई और फ्लैट का पता बताया। मैं जरा मानी वाला काम निपटा कर आता हूँ। कोठी की तरफ मत जाना, उसकी निगरानी हो रही होगी। मैंने उसे खबरदार किया। नहीं, बस मुझे बैंक से काम है। अब्दुल्ला उतरकर एक तरफ खड़ी टैक्सियों की तरफ बढ़ गया। सफीर ने ड्राइविंग संभाल ली और हम अपारे की तरफ रवाना हो गए। सूरज निकलते ही दिन शदीद गर्म हो गया था और गाड़ी का AC ऑन था, वरना हमारा हशर हो रहा होता। चल, अब डेविड शाह को कॉल कर, सफीर ने कहा। गाड़ी कहीं रोक ले, अगर वो ट्रैकिंग कर रहा होगा तो सिम से भी अंदाजा लगा सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं। सफीर ने जीप एक किनारे दरख्तों के साए में रोक ली। उसने इंजन ऑन रहने दिया ताकि AC काम करता रहे। मैंने मोबाइल ऑन किया और उसी नंबर को डायल किया जिससे कॉल आ रही थी। कुछ देर के बाद एक गोरे ने कॉल रिसीव की। उसका लहजा गवाही दे रहा था। डेविड शाह से बात कराओ। कौन हो तुम? वो हुर्राया। वही जिसे डेविड शाह कॉल करा था, जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। इस बार उसने तौकीफ किया और चंद लम्हे के बाद बोला, 5 मिनट बाद कॉल करो। ये कहकर उसने लाइन काट दी। मैंने मायनेखेज अंदाज में सर हिलाया और सफीर की तरफ देखा। होशियारी दिखा रहा है, उसने 5 मिनट बाद कॉल करने को कहा है। सफीर ने सर हिलाया। हाँ, ताकि सिग्नल से लोकेशन पता चला सके। शाबाश, मुझे तशवीश हो रही है, डेविड शाह कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ रहा है। यहां से चल। सफीर ने अक्लमंदी की और गाड़ी मुखालिफ सिमत में मोड़ दी। 5 मिनट में हम 3 किलोमीटर दूर आ गए थे। मैंने फिर डेविड को कॉल की।
इस बार भी उसी गोरे ने कॉल पिक की और तकरीबन 2 मिनट की ताखिर से लाइन पर आया। मैंने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा, लाइन फोन के लिए ऑपरेटर होते हैं, तुमने मोबाइल फोन के लिए भी ऑपरेटर रखा हुआ है। उसने मेरी बात नजरअंदाज करके बिला तमीद कहा, शहबाज तुमने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? मैंने तुमसे कहा था कि फाजली और उसके मामलात से अलग रहो। मैंने उस दिन के बाद से फाजली की सूरत नहीं देखी, उसके मामले में टांग अड़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा इशारा मुर्शिद और उसके कजन्स के दरमियान लड़ाई की तरफ है, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। तुम गलत बयानी से काम ले रहे हो। तुमने असफर अली को कॉल की थी? बिल्कुल की थी, क्योंकि वो भी मुर्शिद का दुश्मन है। मैंने खैरियत मालूम करने के लिए कॉल की थी। गलत, तुम उसे उकसा रहे थे कि वो मुर्शिद के खिलाफ केस करे। डेविड शाह। इस बार मेरा लहजा भी सर्द हो गया। आखिर तुम मुर्शिद के लिए इतने परेशान क्यों हो? शहबाज, मैं उससे अपने अंदाज में निमट रहा हूं। तो निमटो, किसने रोका है? और तुम किस खुशी में मेरे मामलात में मदाखलत करे हो? वो जरा देर के लिए खामोश हुआ, फिर आहिस्ता से बोला, शहबाज मैं नहीं चाहता कि तुम किसी कानूनी मसले में पड़ो और तुम्हारी आज़ादी मुतासर हो। मेरे मसाइल और आज़ादी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम अच्छी तरह समझते हो कि क्या ताल्लुक है। डेविड, मुझे लग रहा है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो और मैं मजीद बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं हूं। जहां तक मुर्शिद का ताल्लुक है तुम उससे निमटते रहो, लेकिन मेरे मामले में मदाखलत मत करो। मैं उससे अपने अंदाज में निमटना चाहता हूं। शहबाज, इससे मेरा प्लान खराब होगा और हो सकता है तुम भी मुश्किल में पड़ जाओ। अगर ये धमकी है तो मेरे नज़दीक इसकी कोई हैसियत नहीं है, और अगर तुम इत्तला दे रहे हो तो तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने कभी मुश्किलात को अहमियत नहीं दी। अचानक सफीर ने मेरे बाजू पर हाथ रखा। वो घड़ी की तरफ इशारा कर रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कोई 10 मिनट से डेविड शाह से महवे गुफ्तगू था और ये मुद्दत खासी ज्यादा थी। डेविड, मैं तुम्हें 5 मिनट बाद कॉल करता हूँ। मेरे कॉल काटते सफीर ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से एक तरफ रवाना हो गया। उसने बरहमी से कहा, आप बिला वजह की हमकाना गुफ्तगू फरमा रहे थे। बस यार, इतने अरसे बाद डेविड की हसीन आवाज सुनी तो खुद पर काबू नहीं रख सका। मैंने झेप कर कहा, हम इस्लामाबाद की हदूद में थे। बेटे, ये इस्लामाबाद है, यहाँ आदमी 10 मिनट में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। डेविड शाह के रेडियाई कुत्ते हमारी बू सूंघ रहे होंगे। 5 मिनट के बाद सफीर ने 5 किलोमीटर दूर एक और जगह गाड़ी रोकी। मैंने मोबाइल निकालकर डेविड को कॉल की। इस बार उसने खुद रिसीव की। शहबाज, मेरी दरख्वास्त है, तुम सिर्फ 2 दिन इस मामले से दूर रहो। रात भी तुमने बहुत नुकसान किया है। मेरा सवाल वही है कि मुर्शिद के नुकसान से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो मेरा सवाल नजरअंदाज करके बोला, सॉरी, तुम्हारा मुझ पर कोई कर्ज नहीं है जो मैं इस तरह चुकाऊं, और ना हमारे दरमियान दोस्ती या दुश्मनी का ऐसा ताल्लुक है कि मैं वजादारी दिखाऊं। इसलिए मैं तुम्हारी दरखास्त रद्द करता हूं। मैंने कॉल काटकर मोबाइल बंद कर दिया। सफीर ने कहा, बिल्कुल ठीक जवाब दिया तूने। ये बंदर के मुंह वाला खुद को समझता क्या है? वो सचमुच ताकतवर शख्स है, लेकिन साथ ही बहुत ठंडे दिमाग का और निहायत कीना परवर भी है। मुझे लग रहा है वो किसी चक्कर में है। खासतौर से उसने मुर्शिद के आदमियों के मरने को नुकसान करार दिया है। तेरा मतलब है कि वो ड्रामा कर रहा है? नहीं, मुर्शिद के खिलाफ तो वो सचमुच सरगर्म होगा। मेरा ख्याल है वो सिर्फ उसे तबाह करना चाहता है, उसके सेटअप को नहीं। तेरा मतलब है वो सेटअप पर काबिज होना चाहता है? सफीर चौंका। बिल्कुल, और इसीलिए वो मुर्शिद के आदमियों के मारे जाने पर दुखी है, क्योंकि ये सब बिलाखिर उसे मिलते। मगर कैसे? मुझे अभी ख्याल आया है कि फाजली मुर्शिद का बेहतरीन मुतबादल हो सकता है। वो दावा कर सकता है कि वो मुर्शिद की औलाद है। होने को तो वो ओबामा का फर्जंद अरजमंद होने का भी दावा कर सकता है, मगर उसे मानेगा कौन, जबकि वहां का एक एक बच्चा फाजली के माँ बाप को जानता है। ओ यार, कहानी बनाना कौन सा मुश्किल काम है। वो कह सकता है कि वो मादरजाद वली के तौर पर पैदा हुआ और किसी गैबी इशारे पर मुर्शिद ने उसे परवरिश के लिए उस गरीब जोड़े के सुपुर्द कर दिया, ताकि वो गरीबों में परवरिश पाए और गरीब परवरिश सीखे। जाहिल अवाम तो ऐसी बातों पर लोटपोट हो जाती है। रही सही कसर पूरी करने और कानून को मुतमईन करने के लिए फाजली की DNA रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी, लेकिन मुर्शिद और उसकी बीवियां बच्चे, अब मुझे लग रहा है कि उन सबको, वरना बेशतर को अचानक दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा, और जो बचेगा वो फासले से टक्कर नहीं ले सकेगा। अरशद अली एंड बिरादरान का पहले ही दम तोड़ दिया गया है, और वो मुर्शिद से मुकाबला नहीं कर सके तो फाजली तो उसका भी बाप है। पीरो मुर्शिद। सफीर ने अकीदत से मेरा दायां हाथ अपने दोनों हाथों में थामा और बज़ाहिर मेरे हाथ को, लेकिन दर हकीकत अपने हाथ को चूमते हुए बोला, मान गया आपको। डेविड और फाजली जाए जहन्नुम में, ये गद्दी तो आपको सचती है। बकवास मत कर, यहां से निकल। ऐसा ना हो अब्दुल्ला काम निपटा कर पहुंच जाए। चाबी हमारे पास है। कोई बात नहीं, वो जरा इंतजार कर लेगा। सफीर ने फूड स्पॉट पर गाड़ी रोक दी। यहां से खाने पीने को कुछ ले लेते हैं, वहां तो कुछ नहीं होगा। यह खासा जदीद किस्म का फूड स्पॉट था, जहां देसी से लेकर विलायती तक हर तरह के खाने तैयार किए जाते थे और पार्सल होते थे। सफीर ने दिल खोलकर अपनी पसंद की चीजें ली। इस दौरान में मैं पीने के सामान की खरीदारी करता रहा। इसमें मुख्तलिफ तरह के जूस पैक, कोल्ड ड्रिंक और मिनरल वाटर की बोतलें थीं। फिर मैंने सफीर के मोबाइल से अब्दुल्ला को कॉल की और उससे चाय का पूछा। उसने कहा, वहां सब है, आप फिक्र ना करें, खाने को भी पास मिलता है सब कुछ, और A1 मिलता है। सफीर एहतियातन खरीदारी में लग गया है। तुम कब तक पहुंच रहे हो?
कुछ टाइम लगेगा, मैं बैंक में हूँ, मानी से पूछकर काम कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम जा रहे हैं। मैंने सफीर को पेमेंट करते देखकर कहा और कॉल काट दी। सफीर ने खासा कुछ जमा कर लिया था जो कई शॉपर्स में था, लेकिन मैंने उससे ज्यादा वजन उठाया हुआ था, इसलिए कोई भी शॉपर उठाने से साफ इनकार कर दिया। 10 मिनट बाद हम आप पारा के उस फ्लैट के सामने थे। ये जरा पुराने लेकिन बहुत अच्छे और साफ सुथरे फ्लैट्स थे। कुल 4 मंजिला थे और नीचे दुकानें थी। हम दूसरे फ्लोर पर आए। फ्लैट खुला खुला था। सामने बड़ा सा लाउंज था, उसी में किचन था। उसके बराबर 2 बेडरूम थे, उनके साथ अटैच बाथ थे और बाथरूम्स के सामने कुशादा बालकनी थी। उससे सामने सरकारी मुलाजमीन के लिए मखसूस क्वार्टर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। सफीर फिर से बर्फ निकाल कर आया और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोल ली। ग्लास में बर्फ ज्यादा थी और कोल्ड ड्रिंक कम, इसलिए हमने कई बार डालकर पी। मैंने मोबाइल फोन निकालकर चेक किया। मुझे फिक्र थी कि वो ऑन न रह जाए, इस सूरत में हमारा सुराग लगाया जा सकता था। हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर मैंने सिरे से सिम ही निकाल के रख ली। सफीर बोला, यार अगर ये बात सच है तो हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। फाजली खसलत में अपने नाजायज बाप से कुछ कम नहीं। ठीक कह रहे तू। डेविड फाजली की सूरत में यहाँ अपना काबिल एतमाद और मजबूत हलीफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा वो अपने मफाद के लिए कर रहा है, हमारे मफाद के लिए नहीं। फाजली सांप की औलाद है, वो डसना ही सीखेगा। इसलिए इससे पहले कि वो ताकतवर बने, उसका भी सर कुचलना पड़ेगा। ये काम उसके गद्दी नशीन होने से पहले करना होगा। अगर एक बार वो गद्दी पर बैठ गया ना, तो डेविड शाह के काबू में भी मुश्किल से रहेगा। यहाँ ऐसी नहीं था, मगर रूम कूलर था। सफीर ने उसको चलाया तो कमरा ठंडा होने लगा। डेविड बहुत शातिर सियासतदान है। तूने उसे ठीक जवाब दिया है। मुर्शिद बुनियादी तौर पर हमारा मसला है, उससे कैसे निपटना है ये भी हमारा प्रॉब्लम है। वो हमें डिक्टेट नहीं करा सकता कि उससे कैसे निपटा जाए और कैसे नहीं। मगर अब हमें बहुत मुहतात रहना होगा। डेविड से जिस तरह मेरा मोबाइल ट्रेस करा रहा है, इससे लगता है कि उसके जहन में मेरे या हमारे हवाले से कुछ है। सामने की बात है, तुझे काबू करना तो उसकी हमेशा से ख्वाहिश रही है। तेरे साथ अगर कोई और भी हाथ आ जाए तो उसके लिए मजीद आसानी होगी तुझ पर प्रेशर डालने के लिए। सफीर ठीक कह रहा था। इसलिए हमें अब मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम कर देना चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूँ। अगर हम कोई ताकतवर रेडियो सेट ले ले जो 30-35 मील तक ट्रांसमिट कर सके, तो ये मोबाइल का बेहतरीन मुताबादिल होगा। हाँ, मैंने बच्चों के खिलौनों की शॉप्स पर ऐसे वॉकी टॉकी देखे हैं जिन पर लिखा होता है कि वो 1 किलोमीटर तक काम करते हैं। इसका मतलब है प्रोफेशनल वॉकी टॉकी उससे ज्यादा रेंज के मिल सकते हैं। अपना वसीम इस मामले में चीता है, उससे कहते हैं। इसी अवस्था में कॉल बेल बजी। सफीर ने दरवाजा खोला। अब्दुल्ला पसीने में शराबोर अंदर आया। उसने सबसे पहले पानी पिया और फिर रूम कूलर के सामने आ बैठा। मैंने अब्दुल्ला से कहा, यार कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि हम डेविड या मुर्शिद की तरफ से ट्रेस किए जाने का खतरा मोल लिए बगैर आपस में राब्ता कर सके। अब्दुल्ला हंस पड़ा। उसने जेब से एक छोटा सा पुराने जमाने के मोबाइल जैसा सेट निकालकर मेरे सामने रख दिया। क्या बात है शहबाज साहब, एक ही बात सबके दिमागों में एक साथ ही आती है। इसे ज़हनी हमांगी कहते हैं। मैंने कहा और उसे उठाकर देखा तो ये एक मारूफ बैनुल अक़वामी कंपनी का सैटेलाइट फोन था। ये तो बहुत मुख्तसर है। मैं हैरान हुआ। अभी लॉन्च हुआ है, वरना इससे पहले सैटेलाइट फोन नॉर्मल लाइन फोन सेट से भी बड़े होते थे। इसके चार्जेस ज्यादा हैं, पर ये सेफ है। मैंने मालूम किया है। अगर हम ग्रुप पैकेज लें तो वो हमें सस्ता पड़ेगा। ग्रुप पैकेज? जी, उसमें सिर्फ आपस में बात हो सकती है। नहीं, ऐसा फोन लो जो हर जगह कॉल के लिए इस्तेमाल हो सके। महंगे सस्ते की परवाह मत करो, हिफाजत ज्यादा जरूरी है। ओके। मैं बैंक में बैठा हुआ था कि वहां एक पुराना वाकिफकार मिल गया। वो आजकल इसकी मार्केटिंग कर रहा है। बस तो उससे बात कर लो। कम से कम 5-6 सेट हो हमारे पास। सफीर ने कहा, इनसे हमें बिला खटके राब्ते में आसानी रहेगी। मैंने भी उससे यही कहा है। उसने अपनी शॉप पर बुलाया है, शाम को जाऊंगा। मुझे भूख लग रही है यार, किसी ने पिज्जा खाना है। सफीर ने ऐलान किया। मैंने। अब्दुल्ला ने हाथ ऊपर किया। मेरा मूड नहीं है यार। मैंने इनकार किया तो सफीर लाउंज में चला गया। मैंने अब्दुल्ला से पूछा, मानी को रकम ट्रांसफर कर दी? हाँ, वो बहुत तेज है। आज ही उसने दफ्तर के लिए जगह भी तलाश कर ली। कह रहा था कि 1 हफ्ते में फर्निश करके काम भी शुरू कर देगा। मैंने उसे 25 लाख ट्रांसफर किए हैं। वो कह रहा था कि अभी 10 कर दे, लेकिन मुझे आपकी बात याद थी, इसलिए मैंने 25 से किए। ये अच्छा किया। वो बार बार कहता या हम मसरूफ या फंसे हुए होते तो उसका काम रुक जाता। अब वो सब तरफ से बेफिक्र होकर बिजनेस सेट करने में लग जाएगा। अचानक लाउंज की तरफ से ऐसी आवाज आई जैसे आटे की बोरी गिरी हो। मैंने अब्दुल्ला की तरफ देखा और हम दोनों उठकर बैक वक्त लाउंज की तरफ बढ़े। मैंने सफीर को आवाज दी, मगर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। खतरे का एहसास करते हम दोनों ने बैक वक्त पिस्तौल निकाल लिए थे। फिर अब्दुल्ला ने लाउंज में झांका, मगर वहां कोई ना था। हम बाहर आए। सफीर भी नजर नहीं आ रहा था। किचन ओपन और एक तरफ से काउंटर वाला था। मुझे ख्याल आया और मैंने काउंटर की दूसरी तरफ झांका। सफीर करवट के बल पड़ा हुआ था। वो बेसुध था। मैंने बेसाख्ता झुककर उसे चेक करना चाहा कि मेरा सर जोर से चकराया। उसी लम्हे दूसरी आवाज आई, जैसे फिर आटे की बोरी गिरी हो, और इस बार यह बोरी अब्दुल्ला साबित हुआ। वो लाउंज के वस्त में गिरा था। फिर तीसरी बोरी गिरने की आवाज आई, जो मैं खुद था। यहाँ कोई चीज थी या शायद कोई गैस जो हमारे आसाब पर सवार हो गई थी। मेरा सर चकराने लगा, मगर मैं बेहोश नहीं हुआ था। अलबत्ता जिस्म से जैसे जान निकल गई थी। मेरे कानों ने चरचराने जैसी आवाज सुनी,
پھر باہر کا دروازہ یوں کھلا جیسے کسی نے بے پناہ دباؤ ڈال کر اس کے لاک کو ناکارہ کر دیا۔ دروازہ کھلتے ایک شخص اندر آیا جس نے اس گرمی میں بھی بڑی سی چادر سے خود کو چھپایا ہوا تھا۔ پھر اس نے چادر اتاری تو میرے رہے سائے ہوش بھی اڑ گئے۔ وہ چھوٹے قد کا جسیم آدمی تھا مگر اس کے بہت موٹے بازو اس کے گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ وہ ڈیوڈ شاہ کا گرگا تھا۔ اس کے پیچھے 2 سیاہ فام اندر آئے۔ وہ یہاں تک کیسے پہنچے؟ میں اس سوال پر غور کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا۔ مجھے دشمن کی قید میں جانے کا اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ اگر اس کی کوئی ڈگری ہوتی تو میں بلا شبہ پی ایچ ڈی کر چکا ہوتا۔ بے ہوش ہونے سے لے کر باہوش ہونے تک ہر طرح کا تجربہ تھا۔ عام طور سے ہوش میں آنے کے بعد میں کسی الگ تھلگ اور خاموش جگہ قید ہوتا جہاں مجھے فرار سے روکنے کے تسلی بخش انتظامات کیے جاتے تھے، مگر اس بار میں ذرا منفرد انداز میں ہوش میں آیا۔ اچانک ایک چھینک کے ساتھ حواس بیدار ہوئے اور آنکھیں کھلی تو ڈیوڈ شاہ میرے سامنے تھا۔ میں ایک صوفے پر تھا اور وہ میرے مد مقابل دوسرے صوفے پر بیٹھا تھا۔ یہ بے ہوشی سے ہوش کی طرف آنے کا ایک انوکھا تجربہ تھا۔ میں پورے لباس میں صوفے پر پرسکون سا بیٹھا تھا اور میرا ذہن پوری طرح قابو میں تھا۔ بے ہوشی سے واپس آنے کے دوران عام طور پر جو ناگوار اثرات طبیعت پر محسوس ہوتے تھے اس وقت ان کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ ذہن اور جسم بالکل تر و تازہ محسوس ہو رہے تھے۔ البتہ نتنوں میں ایک لطیف اور مینتھول جیسی خوشبو کا احساس تھا۔ شاید کسی دوا کو سنگھا کر مجھے ہوش میں لایا گیا تھا۔ چھینک اسی کا رد عمل تھی۔ ڈیوڈ شاہ مسکرا دیا۔ شہباز، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ بہترین۔ اس نے سر ہلایا۔ تم پر جو گیس استعمال کی گئی تھی وہ صرف بے ہوش کرتی ہے، جان کے لیے خطرہ نہیں بنتی، چاہے اس کی مقدار کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ گیس کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارا گوریلا ہی کافی تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، لیکن اندر سے میں بہت فکر مند تھا۔ یہ فکر مندی عبداللہ اور سفیر کے حوالے سے تھی۔ میں نے غیر محسوس انداز میں کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ ایک بند اور چھوٹا سا ہال نما کمرہ تھا، بہت سفید اور بہت صاف ستھرا۔ فرش دودھیا سفید ٹائلوں کا تھا اور دیواروں پر چمکیلا سا سفید پینٹ تھا۔ البتہ یہاں موجود فرنیچر بالکل سیاہ تھا۔ میرے عقب میں ذرا پیچھے ایک تنومند سفید فام سیاہ سوٹ میں ساکت کھڑا تھا۔ مجھے ذرا بھی شبہ نہ ہوا کہ وہ ڈیوڈ شاہ کا باڈی گارڈ نہیں ہے۔ اگر سفیر اور عبداللہ بھی لائے گئے تھے تو وہ کہیں اور تھے۔ یہ پہلا موقع ہوتا کہ میرے ساتھ میرے اہم ترین ساتھی بھی دشمن کی قید میں آ گئے تھے۔ باسو عام لوگوں کے لیے ہے، میرا نہیں خیال کہ تم جیسا شخص اس سے مروب ہوگا، ڈیوڈ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ بہرحال مبارک ہو، تم نے بلاخر مجھے قابو کر لیا۔ تمہیں باسو کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ اسی ٹیکسی ڈرائیور سے جو ہماری نگرانی کرا تھا۔ میرا بھی یہی خیال تھا، وہ پرسوں سے غائب ہے۔ پرسوں؟ کیا تاریخ بدل گئی ہے؟ ڈیوڈ نے میری کلائی کی گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا صبح کے 7 بج رہے تھے اور اگلا دن شروع ہو گیا تھا۔ گویا میں 19 گھنٹے بے ہوش رہا تھا۔ اس گیس کی خصوصیت ہے، اسے 2 یا 3 بار استعمال کر کے بے ہوشی کا دورانیہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ ویسے تم فکر مت کرو، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس دوران میں تمہیں نلکی کی مدد سے خوراک بھی دی گئی ہے۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ڈیوڈ شاہ میری جان کا دشمن نہیں تھا، مگر وہ تمام دشمنوں میں سب سے زیادہ ذہین اور خطرناک ضرور تھا۔ اگر کبھی اسے میری جان لینے کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ ایک لمحہ ہچکچائے بغیر نہایت سرد مہری سے مجھے موت کی نیند سلا دیتا۔ وہ خاصے عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ میں راضی خوشی اس کے ساتھ چلوں، مگر ہر بار اس سے معاملہ درمیان میں رہ جاتا اور کوئی نہ کوئی ایسی گڑبڑ ہو جاتی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا تھا۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے راست اقدام کا فیصلہ کر لیا تھا اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے مجھے قابو کیا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی اور دوسری وجہ شاید یہ تھی کہ میں اس کے پلان میں مداخلت نہ کر سکوں جو وہ مرشد سے نمٹنے کے لیے بروئے کار لا رہا تھا۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ ڈیوڈ فاضلی سے کام نہیں لے رہا بلکہ فاضلی کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ نہ صرف مرشد کے خاتمے کی طرف جا رہا تھا بلکہ ساتھ ساتھ اس کے چچا زادوں کا بھی خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ ہم بھی یہی چاہتے تھے، مگر ہمارے اور ڈیوڈ کے مقاصد میں بہت زیادہ فرق تھا۔ ہم اس پورے ٹولے کا خاتمہ چاہتے تھے اور ان میں فاضلی بھی تھا، جبکہ ڈیوڈ فاضلی کو مرشد کی جگہ لانا چاہتا تھا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ فاضلی گدی نشین ہوتے ہی ہم سے دشمنی پر کمر باندھ لے گا۔ اس کا طاقتور ہونا ہمارے مفاد میں نہیں تھا۔ ڈیوڈ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، تم فکر مند لگ رہے ہو؟ کیا مجھے ہونا نہیں چاہیے؟ اگر تم ہونا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے ساتھیوں کے بارے میں بھی نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں، ان کے بارے میں بھی نہیں، وہ آزاد ہیں، یہاں صرف تم لائے گئے ہو۔ میں تمہاری بات پر کس طرح یقین کر لوں؟ ڈیوڈ نے اپنے کوٹ کی جیب سے میرا موبائل نکال کر میری طرف اچھال دیا۔ لو، تصدیق کر لو۔ موبائل آف تھا۔ میں نے آن کر کے سفیر کو کال کی۔ اس نے بیل پوری جانے سے پہلے کال ریسیو کر لی اور بےتابی سے بولا، شہباز کہاں ہے تو؟ پہلے یہ بتا کہ تو اور عبداللہ کدھر ہیں؟ سفیر تاڑ گیا، ہم محفوظ ہیں۔ اس موبائل کو آن رکھ کر خود کو محفوظ سمجھ رہے ہو؟ تمام موبائل فوراً ترک کر دو اور اپنی جگہ۔ اچانک مجھے لگا کہ لائن کٹ گئی ہے۔ موبائل سے ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز آ رہی تھی، ہیلو ہیلو۔ بیکار ہے۔ ڈیوڈ کے باڈی گارڈ نے اچانک عقب سے مجھ سے موبائل اچک لیا۔ یہاں سگنل کام نہیں کرے۔ کام نہیں کرے اور تم لوگوں نے بلاک کر دی ہیں۔ تم کچھ پیو گے؟ ہاں، ایک گلاس ٹھنڈا پانی۔ ڈیوڈ کے گرگے نے بڑے سٹائلش گلاس میں پانی پیش کیا۔ میں نے اسے پہلی بار غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر چوٹوں کے مندمل ہوتے نشان تھے۔
तुम शायद उस गाड़ी में थे जो दूध के ट्रक से टकराई थी। हाँ, उस दिन तुम किस्मत लेकर आए थे। तुम भी किस्मत लेकर ही निकले थे, वरना वापस आकर 2 अफराद को शूट करने में 2 मिनट लगते। ये इतना आसान नहीं होता। डेविड शाह, तुम मुझसे चाहते क्या हो? रोमाना और राशिद, यानी मुर्शिद की बेटी और उसका दामाद? हाँ, वो तुम्हारे पास है। हाँ, लेकिन वो तुम्हें मिल नहीं सकते। क्यों? वो मेरी पनाह में है, और जो मेरी पनाह में हो मैं उनको किसी के हवाले नहीं करता। वो तुम्हारे दुश्मन खानदान से होंगे। मैं पूरे खानदान से दुश्मनी का कायल नहीं हूं। अगर वो मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। आसानियां तलाश करना तुम्हारे जैसे आदमी को जेब नहीं देता। तुम उन 2 अफराद के बगैर भी बहुत कुछ कर सकते हो, बल्कि शायद कर रहे होगे। डेविड का चेहरा सपाट हो गया। कल रात पुलिस स्टेशन से वापसी पर असफर, उसके 2 बेटे और एक भतीजा 2 गार्ड समेत नामालूम कातिलों का निशाना बन के रह गए। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। मुर्शिद खानदान बहुत तेजी से कम हो रहा था। मुझे असफर एंड पार्टी से हमदर्दी नहीं थी, मगर ना जाने कि उनके मारे जाने का सुनकर मुझे दुख हुआ। अब उन भाइयों में सिर्फ एक बचा था और उसका जीना भी मुहाल नजर आ रहा था। मैंने पूछा, ये मुर्शिद का काम है? नहीं, वो कल दोपहर में गिरफ्तार हो गया था। मैंने इस तरह भी राज्य में पूछा, तुम सच कह रहे हो? मेरा मतलब है। डेविड ने अपने साथ तपाई पर पड़ा शाम का अखबार उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसमें मुर्शिद की गिरफ्तारी की मुकम्मल खबर थी। एक तस्वीर में उसे पुलिस मोबाइल में बैठते दिखाया गया था। उस मंजर को देखकर मुझे नाकाबिले बयान खुशी महसूस हुई। मुर्शिद फिरौने वक्त था। उसने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए और उसकी पूरी कोशिश थी कि मैं किसी तरह उसके जर खरीद पुलिस वालों के हाथ आऊं, ताकि वो तशद्दुद करके मुझे पुलिस मुकाबले में मार दें। मगर अल्लाह को यह मंजूर नहीं था। मैं कभी गिरफ्तार नहीं हुआ, मगर आज मुर्शिद गिरफ्तार होकर जा रहा था। ये और बात थी कि एक दिन में उसकी जमानत हो जाती। बहरहाल वो गिरफ्तारी की जिल्लत से तो गुजरा था। खबर के मुताबिक उसे 2 रात पहले होने वाली कत्लो गारत गरी के सिलसिले में दर्ज कराई जाने वाली FIR की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था। ये FIR अदालत के हुक्म पर दर्ज कराई गई थी। शायद असफर अपने बेटा और भतीजों के हमरा इसी सिलसिले में थाने आ रहा था जब उन्हें कत्ल कर दिया गया। मगर डेविड का कहना था कि यह काम मुर्शिद का नहीं, तो फिर उन्हें किसने मारा था? ये फाजली का काम है। हाँ, वो अपने रास्ते के तमाम मुमकिन कांटों को साफ करा। और तुम इस कत्ल गारत गरीब उसका साथ दे रहे हो। परसों रात तुमने जो किया वो सेल्फ डिफेंस था। वो हमला करने आए थे जो मारे गए, तो इसे भी सेल्फ डिफेंस ही समझो। शहबाज, मुझे वो दोनों दरकार हैं। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं किसी और तरीके से हासिल कर लूंगा, और अगर इस दौरान कोई नुकसान हुआ तो तुम मुझे जिम्मेदार करार नहीं दे सकोगे। मेरा दिल धड़का, लेकिन मैंने अपने तासुरात सपाट रखे। डेविड, अगर तुम्हारे किसी फेल से मुझे या मेरे साथियों को कोई नुकसान हुआ तो तुम किस तरह बरीउल जिम्मा हो सकते हो? क्योंकि मेरे कामों में तुम्हारी वजह से रुकावट पैदा हो रही है। कोई रुकावट नहीं है। तुम और फाजली मुर्शिद और उसके कजन्स के खिलाफ हर तरह से आज़ाद हो। सिर्फ उन 2 के नाम मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम समझोगे नहीं। अगर तुम्हारे दोनों साथी भी यहाँ होते, क्या तुम तब भी इनकार करते? शायद नहीं। तुमने 2 दिन की बात की थी, और उस वक्त तुमने मुझसे राशिद और रोमाना का मुतालबा नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त फाजली ने उनका मुतालबा नहीं किया था। तो गोया तुम फाजली के इशारों पर चल रहे हो। मुझे तुम जैसे आदमी से तवक्को नहीं थी कि तुम आम से लोगों से इतने धोखे खा सकते हो। पहले मुर्शिद, फिर मुंशी दलजी, और अब फाजली। क्या तुम्हें यकीन है कि वो बाद में तुम्हारा ताबेदार साबित होगा? डेविड के चेहरे का रंग मामूली सा बदला, मगर उसने फौरन खुद पर काबू पाकर चालाकी से बात बदल दी। मैंने 2 दिन की बात की थी, अभी उसे पूरा होने में 16 घंटे हैं। इस दौरान में फाजली मुर्शिद और उसके घर वालों का सफाया कर देगा। साथ ही शायद अरशद का आखिरी भाई भी उसका निशाना बनेगा। नहीं, उनके साथ जो होना था वो हो चुका है। अब वो किसी काबिल नहीं रहे। गोया अरशद एंड बिरादरान का खेल खत्म हो गया था। एक भाई अकबर बचा था जो डेविड के ख्याल में किसी काबिल नहीं था। मैंने मुर्शिद के बारे में पूछा, वो कहाँ है? वो मुर्शिद हाउस से अपनी दरगाह वाली कोठी में मुंतकिल हो गया है, और हम भी यही चाहते हैं। तुम्हारे आदमी मुझ तक कैसे पहुंचे जबकि मैं बहुत मोहतात था? वो तो तुम थे, लेकिन एक गलती कर गए। बात करने के बाद जब तुम लोकेशन बदल रहे थे तब तुमने मोबाइल ऑफ नहीं किया। मेरे आदमी उसे ट्रैक करते हुए उस जगह पहुंच गए। अगर तुम मोबाइल ऑफ कर देते तो उनके लिए इतनी जल्दी तुम्हें तलाश करना मुमकिन न रहता। ओह, वाकई ये मुझसे गलती हुई। ओके, अब तुम रेस्ट करो। जब तुम आमादा हो कि रोमाना और राशिद को मेरे हवाले कर दोगे तो बता देना। मेरी समझ में उसकी बात नहीं आई। जब मैं इनकार कर चुका था तो फिर क्यों का राजी होता? तनुमंद शख्स ने मुझसे कहा, प्लीज मिस्टर शहबाज। मैं उसके साथ उठकर कमरे से बाहर आया तो दरवाजे पर वही गोरीला नुमा शख्स मौजूद था, और इस वक्त उसने एक बड़ी सी निकर पहनी थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। उसका सर साफ और अजीब फैली हुई नाक पर छोटी छोटी सुर्ख आंखों में दरिंदगी झलक रही थी। मुंह चौड़ा और जबड़े मजबूत थे। वो शायद मंगोल और वस्त एशियाई नस्लों का मिक्सचर था। उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में सफाकी नमूदार हुई। तनुमंद शख्स ने कहा, बासु, इसे 2 नंबर में ले जाओ, चलो। उसने गुर्राकर इंग्लिश में कहा, ये तो बोलता है, मैं तो समझता था भौंकता होगा। वैसे डेविड ने ये जानवर कहां से पकड़ा? बासु का चेहरा सुर्ख हो गया। मुझे इजाजत दो, मैं इसका दिमाग दुरुस्त कर सकूं। उसने तनुमंद से कहा, यह सिर्फ काटने के लिए इजाजत लेता है, भौंकता अपनी मर्जी से है। मैं हंस पड़ा। प्लीज मिस्टर शहबाज, तुम बिला वजह का मसला मत बनो।
ابھی تم پر بہت سخت وقت آنے والا ہے۔ تنومن نے ہاتھ اٹھا کر کہا، کیا اس کی صورت میں؟ ویسے اس کے لیے مناسب جگہ کوئی چڑیا گھر ہے جہاں یہ پنجرے کے پیچھے رہ کر بچوں کا دل بہلائے۔ میں واسو کی طرف دیکھ رہا تھا، اس لیے دیکھ نہ سکا کہ تنومن نے اسے کیا اشارہ کیا۔ اچانک اس کا رنگ و روپ نارمل ہو گیا اور اس نے غرانا بھی موقوف کر دیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کھینچا اور مجھے اگلی راہداری کے کونے میں واقع کمرے میں لا کر دروازہ کھول کر اندر دھکیل دیا۔ اس دوران میں اس نے قوت کا مظاہرہ کیا تھا مگر مجھے تکلیف نہیں دی۔ گرفت سخت تھی مگر بہت زیادہ نہیں۔ مجھے اندر دھکا دیتے اس نے دروازہ بند کر لیا۔ کمرے میں سوا ایک قالین کر کچھ نہ تھا۔ یہاں اے سی کی خنکی تھی مگر بظاہر کوئی ڈکٹ یا خانہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں سوا ایک دروازے کا کچھ نہ تھا۔ چھت پر پینل لائٹس لگی تھی اور کمرہ بہت روشن تھا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں ڈیوڈ کے رویے پر غور کر رہا تھا۔ وہ نہ صرف پہلے کے مقابلے میں بدلا تھا بلکہ کچھ دھمکی آمیز بھی تھا۔ اس کمرے میں بھیجنے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ جب میرا ارادہ ہو جائے تو میں اسے مطلع کر دوں۔ بھلا میرا ارادہ کیوں ہونے لگا؟ یہ سوچتے ہوئے میں بے خیالی میں اپنا بایاں ہاتھ مسل رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس میں ہلکی سی سوزش ہو رہی ہو۔ اس وقت میں نے توجہ نہیں دی تھی مگر جب میں نے ہاتھ ملا تو سوزش بہت تیزی سے بڑھی۔ پھر 1 منٹ میں یہ اتنی بڑھ گئی جیسے میرے ہاتھ کو آگ لگا دی گئی ہو۔ اس بار میں دہل کر رہ گیا۔ میرے ذہن میں ایمن کی تکلیف کا خیال آیا جب ڈیوڈ نے اس کے ہاتھ پر ایک خاص قسم کا زہر لگا دیا تھا جو شدید تکلیف کا باعث بنا تھا۔ کیا ڈیوڈ نے وہی زہر مجھے بھی لگا دیا؟ تکلیف معمولی نوعیت کی نہیں تھی۔ اگر میں قوت برداشت نہ رکھتا تو یقیناً کرہا ہوتا۔ میں نے اپنا ہاتھ بغل میں دے کر دبایا مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ یہ میرا وہی متاثرہ ہاتھ تھا۔ تکلیف ایسی تھی کہ اس کے مقابلے میں میرے ہاتھ کا جسم سے الگ ہونا آسان لگ رہا تھا۔ ڈیوڈ نے یقیناً میری بے ہوشی کے دوران انجیکشن لگایا تھا۔ بالآخر میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں کرہانے پر مجبور ہو گیا۔ تکلیف ایسی تھی کہ ایک جگہ رکنے کے بجائے مسلسل بڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں باواز بلند ڈیوڈ شاہ کو گالیوں سے نواز رہا تھا۔ اچانک کمرے میں ڈیوڈ کی آواز گونجی، میں تمہاری گالیاں سن رہا ہوں اور میں نے مائنڈ بھی نہیں کیا۔ ذلیل شخص، کاش میں نے تجھے قتل کر دیا ہوتا۔ ممکن ہے تم ہی مجھے قتل کرو لیکن جب میرا وقت آئے گا میں تب مروں گا۔ تم نے مجھے وہی زہر دیا ہے جو ایمن کو لگایا تھا؟ ہاں یہ وہی ہے۔ تم راشد اور رومانہ کو میرے حوالے کر دو۔ میں 1 منٹ میں تمہیں اس تکلیف سے نجات دلا دوں گا۔ لعنت ہو تم پر۔ ٹھیک ہے، جب تم آمادہ ہو تو مجھے آواز دے لینا۔ تکلیف کی شدت نے مجھے پاگل کر دیا۔ میں قالین پر باقاعدہ لوٹ لگا رہا تھا۔ جب لوٹنے سے بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو میں اوندھے منہ لیٹ گیا اور گہرے سانس لینے لگا۔ میری زبان خاموش تھی مگر رواں رواں اللہ کے حضور گڑ گڑا رہا تھا کہ مجھے اس تکلیف سے نجات دلا دے۔ پھر تکلیف نے میرے ذہن پر غشی طاری کر دی۔ میں نہ جانے کب کراہتے کراہتے آس پاس سے غافل ہو گیا۔ پھر ہوش آیا تو سکون تھا۔ صرف ہاتھ میں نہیں بلکہ ذہن و قلب میں بھی سکون تھا۔ جسم پسینے میں شرابور ہو کر خشک ہو گیا تھا، البتہ گلے میں پیاس سے کانٹے پڑ رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر ڈرتے ڈرتے اپنے ہاتھ کو چیک کیا، اسے چھوا مگر ذرا بھی تکلیف نہ تھی۔ مسل کر دیکھا مگر ہاتھ نارمل تھا۔ تکلیف ختم کیسے ہوئی؟ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ ابھی 9 بجے تھے اور میں 8:15 بجے اس کمرے میں آیا تھا۔ گویا مجھے 45-40 منٹ سے زیادہ تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑی تھی۔ ڈیوڈ اتنا اچھا نہیں تھا کہ مجھے اتنی جلدی اس تکلیف سے نجات دلا دیتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ تکلیف خود بخود کیسے ختم ہو گئی۔ کیا زہر نے ٹھیک سے کام نہیں کیا یا پھر یہاں بھی حکیم قادس کی معجزہ صفت دواؤں نے اپنا کرشمہ دکھایا تھا؟ ان دواؤں کی بدولت میرے زخم بہت جلدی بھر جاتے تھے۔ میں دوبارہ لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ ڈیوڈ کی طرف سے رد عمل کا انتظار کروں گا۔ مجھے زیادہ دیر ویٹ نہ کرنا پڑا۔ چند منٹ بعد ڈیوڈ شاہ کی آواز آئی، شہباز تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں چپ رہا۔ وہ وقفے سے مجھے پکارتا رہا۔ آخر اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ آ گئی۔ پھر چند منٹ بعد دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے لیٹنا مناسب سمجھا۔ کسی نے پاس بیٹھ کر میری نبض چیک کی، پھر دل کی دھڑکن چیک کی اور آخر میں آنکھ کھول کر پتلی کا معائنہ کیا۔ میں نے آنکھ کو مرکوز کرنے کے بجائے ڈھیلا چھوڑ دیا۔ میرے سامنے جو چہرہ تھا اس کے نقوش مشرق بعید کے باشندوں جیسے تھے۔ وہ چینی، جاپانی، کوریائی یا ویتنامی اور تھائی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے سفید کوٹ پہن رکھا تھا، گویا وہ ڈاکٹر تھا۔ وہ بلند آواز سے بولا، وائٹل سائن نارمل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے شدید تکلیف میں ہونا چاہیے۔ ڈیوڈ اسپیکر سے بولا، میں نے چیک کیا ہے جناب، تکلیف کی وجہ آپ بتا سکتے ہیں۔ ایک زہر جو اس کے بائیں ہاتھ میں انجیکٹ کیا گیا ہے۔ اس نے میرا بائیں ہاتھ اٹھا کر دیکھا۔ اس پر زہر کی کوئی علامت نہیں ہے۔ وہ علامت والا زہر نہیں ہے اور نہ ہی جان لیوا ہوتا ہے، لیکن بہت شدید تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ تکلیف ایسی ہوتی کہ انسان مرنے کی آرزو کرتا ہے۔ کیا صورت میں وائٹل سائن درست ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ معمولی سی تکلیف بھی دل کی دھڑکن، نفس کی رفتار بدل دیتی ہے۔ آنکھ کی پتلی پھیلتی اور سکڑتی ہے جبکہ اس کی تمام چیزیں بالکل نارمل ہیں۔ اگر اس کے وائٹل سائن نارمل ہے تو اسے ہوش میں ہونا چاہیے۔ بالکل۔ پھر یہ بے ہوش کیوں ہے؟ اس کے لیے اس کو لیب لے جا کر چیک کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسے لیب میں شفٹ کرو، اسے فوری ٹریٹمنٹ دو اور پتہ چلاؤ کہ یہ کیوں بے ہوش ہوا ہے۔ باسو سے کہو اسے لیب میں لے جائیں اور ہوشیار رہنا، یہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ باسو اندر آیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں سمجھا وہ مجھے اٹھانے لگا ہے، مگر اس نے اچانک ہی میرے سیدھے ہاتھ میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ کم سے کم اس وقت مجھے ایسا ہی لگا کہ وہ ہتھ کڑی ہے۔
مگر جب اس نے دوسرے ہاتھ میں کچھ نہیں پہنایا اور مجھے کھینچ کر اپنے وسیع اور اس شانے پر ڈالا، تب میں نے موقع پا کر اپنے ہاتھ میں ڈالے جانے والی شے کو دیکھا۔ یہ ہتھ کڑی نہیں تھی بلکہ خاصا موٹا چاندی جیسے رنگ کا دھاتی کڑا تھا۔ یہ تقریباً 2 انچ چوڑا اور 1 انچ موٹا تھا۔ میری کلائی میں اس طرح فٹ آیا تھا کہ اس نے کلائی کو پکڑ لیا تھا مگر دبا نہیں رہا تھا، بالکل مناسب سائز تھا۔ میرے اندر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ یہ کڑا مجھے ایسے ہی نہیں پہنایا گیا تھا۔ باسو مجھے شانے پر لادے آرام سے چلا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر آگے تھا اور پیچھے کوئی نہ تھا، اس لیے میں نے ہاتھ اوپر کر کے کڑے کا معائنہ کیا۔ اس پر کوئی نشان نہ تھا اور نہ ہی کوئی ابھار، صرف جہاں سے مل کر بند ہوا تھا وہاں باریک سی لکیر تھی۔ ایسی ہی باریک لکیر دوسرے سم تھی جہاں سے یہ کھلتا ہوگا۔ میں نے غیر محسوس انداز میں سے دوسرے ہاتھ سے کھولنے کی کوشش کی مگر وہ ایک پیس کی طرح ٹھوس تھا۔ 2 راہداریاں مڑنے کے بعد ہم ایک ہال میں آئے۔ وہاں چاروں طرف طبی مقاصد کے لیے مخصوص جدید ترین مشینری لگی تھی۔ باسو نے مجھے کاؤچ نما بیڈ پر لٹا دیا، پھر اس نے اسٹرپ میرے سینے پر باندھے اور ایسے ہی اسٹرپ رانوں اور پنڈلیوں پر بھی باندھ دیے۔ البتہ میرے ہاتھ آزاد تھے مگر وہ سینے والے اسٹرپ کی وجہ سے کوہنیوں سے اوپر حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ڈاکٹر مشینوں کے ذریعے میرا معائنہ کرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب ڈرامہ پکڑا جائے گا، اس لیے میں نے ہوش میں آنے کی اداکاری شروع کر دی۔ پہلے کراہا اور پھر تقریباً چیخنے کے انداز میں کرانے لگا۔ ڈاکٹر تیزی سے میرے پاس آیا۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے انگلش میں پوچھا مگر صاف ظاہر تھا کہ یہ اس کی مادری زبان نہیں تھی۔ ہوش میں آؤ۔ میں فرما برداری سے ہوش میں آ گیا مگر چیخنا اور کراہنا جاری رکھا۔ میرا ہاتھ، پلیز کچھ کرو۔ کیا ہوا ہے ہاتھ میں؟ شدید تکلیف ہے، مجھے کوئی دوا دو۔ کیسی تکلیف؟ جواب میں نے اسے گالیوں سے نوازا۔ تجھے ہو تو پتا چلے کہ کیسی تکلیف؟ اپنے باپ کو بلا جس نے مجھے زہر دیا ہے، میں اسے۔ اس سے آگے جو کچھ بھی تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ ڈاکٹر میری گالیوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بالآخر میں چیخنے چلانے اور گالیاں دینے سے تھک گیا اور یوں ہانپنے کے انداز میں کرانے لگا جیسے اب مجھ میں بولنے کی سکت نہ ہو۔ اچانک تالی بجنے کی آواز آئی، پھر فاضلی نے اپنے مخصوص زہریلے انداز میں کہا، ویل ڈن شہباز، اچھی ایکٹنگ کر رہے ہو تم۔ جواب میں نے فاضلی کو بھی نواز دیا۔ کتے کے بچے، اپنے باپ نمبر 2 سے بول تجھے بھی یہ زہر لگا دے، تب تو بھی اچھی اداکاری کر سکے گا۔ شہباز، تم مجھے الو نہیں بنا سکتے، میں جانتا ہوں تم کتنے اعلیٰ درجے کے اداکار ہو۔ میں نے ایک بار پھر اس کی ایسی کم تیسی کی اور مزید جواب دینے سے گریز کیا۔ اچانک ڈیوڈ شاہ کی آواز گونجی، یہ اداکاری نہیں کر رہا، اسے سچ مچ شدید اذیت کا سامنا ہے۔ دشمنی کے باوجود اس حسن زن پر میں نے دل ہی دل میں ڈیوڈ شاہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے مزید احمق بننے کی دعا مانگی۔ پھر کراتے ہوئے بولا، تم نے دیکھ لیا ہے، میں نے تکلیف برداشت کر لی ہے، اب تم کیا کرو گے؟ مجھے مزید اذیت دو گے؟ مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ آزمانے میں حرج کیا ہے؟ ڈیوڈ شاہ، بڑا حرج ہوگا، تم میرے نزدیک مرشد اور فاضلی جیسے دشمن ہو جاؤ گے اور ان کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ موقع ملتے میں انہیں جہنم رسید کر دوں گا۔ فاضلی کے تاثرات بگڑ گئے مگر وہ منہ سے کچھ نہ بولا۔ ڈاکٹر میرا معائنہ کر رہا تھا۔ تقریباً 10-15 منٹ بعد وہ بولا، کسی قسم کی تکلیف یا اندرونی زخم کا نشان نہیں ہے، تمام وائٹل سائن نارمل ہیں۔ وائٹل سائن کی اولاد، میں تکلیف سے مر رہا ہوں، تم فراڈ کر رہے ہو، فاضلی نے کہا اور میں نے گالیوں کا نیا راؤنڈ شروع کر دیا۔ اس پر ڈاکٹر ہنسنے لگا۔ فاضلی بولا، اپنا منہ بند کرو۔ ڈاکٹر کا موڈ خراب ہو گیا۔ اس نے فاضلی والے لہجے میں کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں ہر جگہ جا سکتا ہوں۔ ڈاکٹر اس کے پاس آیا اور ذرا اچک کر اس کی ناک سے تقریباً ناک ملا کر بولا، یہ جگہ اس میں شامل نہیں ہے، ناؤ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ فاضلی کا چہرہ بگڑ گیا مگر جب اس نے باسو کی طرف دیکھا تو ٹھنڈا پڑ گیا۔ زیر لب بولا، حرامی، دیکھ لوں گا تجھے۔ فاضلی وہاں سے چلا گیا اور جاتے جاتے ڈاکٹر سے بھی زیر لب بہت کچھ سن کر گیا۔ دونوں ڈیوڈ کے لیے کام کر رہے تھے مگر ظاہر ہے وہ اپنا جھگڑا ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے تھے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ایک تو فاضلی کی بے عزتی ہوئی تھی جس میں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، دوسرے ڈاکٹر کے رویے نے ثابت کیا تھا کہ ڈیوڈ شاہ کے دوسرے آدمی فاضلی سے نفرت کرتے تھے۔ میں اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ فاضلی کے جانے کے بعد ڈاکٹر نے ڈیوڈ سے پوچھا، سر اس کا کیا کرنا ہے؟ میرے آلات اس کی تکلیف کی نشاندہی سے قاصر ہیں۔ یہ زہر ہی ایسا ہے، میری اپنی ایجاد ہے، اس کا توڑ بھی میں نے ایجاد کیا ہے، باسو کو بھیج دو، میں انجیکشن بھیجتا ہوں۔ باسو چلا گیا۔ وہ 5 منٹ بعد لوٹا تو انجیکشن لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کو میرے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ اگرچہ میری تکلیف پہلے ٹھیک ہو چکی تھی مگر میں نے خوشی خوشی توڑ لگوا لیا۔ ایمن کے تجربے سے مجھے معلوم تھا کہ تکلیف کتنی دیر میں کم ہوتی ہے۔ میں نے اسی لحاظ سے رد عمل دیا اور تقریباً 10 منٹ میں نارمل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر میرا معائنہ کیا اور ڈیوڈ کو کہا، جسمانی حالت اور وائٹل سائن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، گڈ، اسے میرے پاس بھیج دو۔ باسو نے ڈاکٹر کے اشارے پر اسٹیپس کھول کر مجھے آزاد کیا۔ میں نیچے اترا اور گویا پہلی بار اپنے ہاتھ میں دھاتی کڑا دیکھ کر چونکا۔ یہ کیا ہے؟ چلو۔ باسو غرایا، شہباز اس کے ساتھ آؤ، میں وضاحت کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ ڈیوڈ نے کہا، غالباً تم نے مجھے باضابطہ اپنے غلاموں میں شامل کر لیا ہے، یہ کڑا اسی سلسلے میں ہے۔ سنا ہے تمہارے آباء و اجداد امریکہ میں سیاہ فام غلاموں کو ایسی چیزیں پہناتے تھے۔ ڈیوڈ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں باسو کے ساتھ روانہ ہوا۔ وہ مجھے اسی کمرے میں لایا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ جگہ ساؤنڈ پروف تھی۔ ڈیوڈ اسی صوفے پر بیٹھا تھا، البتہ اس کا تنومند محافظ غائب تھا، اس کی جگہ باسو نے لے لی۔ ڈیوڈ نے مجھے بھی سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا، میں تمہارا کھیل پہلے سمجھ گیا تھا،
मगर इस पर बात करने से पहले मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा। मैंने हाथ बुलंद करके कड़ा दिखाया। तुमने एक हद तक दुरुस्त कहा, यह तुम्हें काबू में रखने के लिए है। यह मल्टी फंक्शन डिवाइस है। अगर तुम मेरे पास आने की कोशिश करोगे तो तुम्हें शदीद किस्म का बरकी झटका लगेगा जो तुम्हारे आसाब शल कर देगा। कम से कम आधा घंटा तुम किसी हरकत के काबिल नहीं रहोगे। ठीक है, यह आला मजीद क्या काम करता है? इसमें 2 ग्राम पोटेशियम साइनाइड खालिस हालत में मौजूद है। मेरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। उस खौफनाक जहर की हलाकत खेजी से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। खालिस हालत में जुबान पर रखते ये इंसान की जान ले लेता है। इंसान को इतनी मोहलत भी नहीं मिलती कि वो एक लफ्ज अदा कर सके। यही वजह कि इस जहर का जायका आज तक मालूम नहीं हो सका। अमेरिका में सजाए मौत के मुजरिमों को यह जहर सांस के रास्ते दिया जाता है या इंजेक्ट किया जाता है। दोनों सूरतों में यह 2 से 3 सेकंड में आदमी की जान ले लेता है। ये जानकर मेरा खौफजदा होना फितरी अमर था कि मेरे हाथ से मुंसलिक इस कड़े में यह जहर था। यह जहर किस सूरत में मेरे जिस्म में दाखिल होगा? मैंने खुद पर काबू पाते हुए पूछा। डेविड ने हाथ आगे किया। उसके हाथ में चांदी जैसे रंग का किसी कदर मोटा छल्ला था। ये इसका कंट्रोलर है। अगर तुम इससे 1 गज की दूरी पर आ जाओ तो तुम्हें शदीद बरकी झटका लगेगा, और अगर तुम इससे 100 गज दूर चले जाओ तो जहर इंजेक्ट करने वाला फंक्शन हरकत में आ जाएगा। मैं मुस्कुरा दिया। तो मेरी गुलाम वाली बात दुरुस्त साबित हुई ना? अब देखो, मैं आजाद होने के बावजूद तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम मुझे आजाद कर दो तब भी मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, किसी भी इरादे से तुम्हारे पास नहीं आ सकता। बाय द वे, जब मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हारे काबू में हूं तो इसकी क्या जरूरत थी? यह सूरत हाल आर्जी है। उसने धीमे लहजे में कहा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। खैर, तुम इसके पाबंद भी नहीं हो। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम रेस्ट करो, अभी तुम्हारे पास चंद घंटे हैं। किस चीज में? बासु। डेविड ने मेरे सवाल पर ध्यान दिए बगैर कहा। उसका इशारा वाज़ेह था, लेकिन इससे पहले कि बासु मुझे पकड़कर उठाता मैं खुद खड़ा हो गया। वो मुझे उसी कमरे में लाया। वहां पहले से एक ट्रे में 2 अदद उबले हुए अंडे, मक्खन लगे स्लाइस, ऑरेंज जूस का एक ग्लास और चाय का एक पैक कप मौजूद था। उसके साथ मिनरल वाटर की बोतल भी थी। ये शायद मेरा नाश्ता था। मैं कालीन पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैंने आखिरी बार 24 घंटे पहले सिरी पाए का नाश्ता किया था, लेकिन मुझे नलकी से खुराक दी गई थी, इसलिए मुझे मामूल की भूख लग रही थी। नाश्ता करके मैं चाय पीने लगा। एक मुश्किल मरहले से गुजरने के बाद मैं खुद को पुरसुकून महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि डेविड ने रोमाना और राशिद का मुतालबा फिलहाल मुझसे तर्क कर दिया था, लेकिन वो उन्हें मेरे साथियों से हासिल करने की कोशिश जरूर करता।